قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال بعضهم من أراد أن لا يحتلم في نومه فليكتب في صدره عمر بن الخطاب ولا يشترط أن يكتب بالقلم بل يكفي بنحو أسبوعين أو ما هذا معناه. قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه إن الجنب إذا أراد النوم أو نحوه ولم يتوضأ تيمم ولو من الجدار عند أبي حنيفة وكان الشيخ عبد الله باسودان يفعله. Mimpi janabat itu termasuk yang perlu dihindari khususnya bagi orang yang masih belajar untuk qiyamul lail. Orang yang belajar qiyamul lail terkadang terhalangi melakukan qiyamul lailnya karena janabat. Nah, nanggung mesisan subuh. Beda dengan orang yang sudah asyik, sudah senang dengan qiyamul lail. Apapun tidak akan menghalanginya dari qiyamul lail, bahkan sakit. Sebagaimana Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau ketika sakit yang membuat beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu kalau datang waktu malam mencubit kakinya sendiri dengan mengatakan, Gum atau gumi ya nafsu. Bangun. Wahai nafsu. Bangun. Berdiri seperti orang yang sehat. Berdiri seakan-akan ia tidak sakit. Menjalankan aktivitasnya, rutinitasnya di waktu malam, kemudian kembali lagi geledak. Kalau orang ngelihat, dipikir dulinan. Dipikir pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Enggak seperti biasanya ada anak yang sakit. Bangun tidur bilang pusing, bangun tidur bilang ini. Jam pelajaran selesai sehat. Segar bugar. Itu sakitnya antara sakit karena tidak hafal, jadi sakit. Sakit apa? Tidak hafal. Takut ditanya dan lain sebagainya. Jadi ngomong sakit. Sakit nggak hafal. Atau sakit males. Sehingga dia ngomong ini, ngomong itu. Nah ini nggak bangun. Lah itu termasuk daripada setan. Lah kalau kita tidak ingin janabat, karena masih tahap belajar dan untuk belajar qiyamul lail dan bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail itu butuh perjalanan yang sangat jauh. Sebagaimana mereka para aulia 20 tahun berperang qiyamul lail susah payahnya baru setelahnya merasakan nikmatnya. Setelah 20 tahun berperang. Setelah 20 tahun berlawan untuk terbiasa dan berusaha menikmati. Baru setelah 20 tahun merasakannya. Lah karena itu perlu dihindarkan. Janabat ini perlu dihindarkan. Lah di antara caranya apa? Di antara caranya yang disebutkan oleh sebagian ulama ketika mau tidur mencatat di dadanya. Apa yang dicatat? Umar bin Khattab. Yang dicatat adalah namanya Sayyidina Umar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Karena sebagaimana kita ketahui setan itu nggak berani melihat bayangannya Sayyidina Umar. Bayangannya Sayyidina Umar nggak berani melihat setan. Bahkan kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, setan nggak akan lewat gang itu. Pasti akan milih gang yang lain. Karena begitu takutnya mereka setan kepada Sayyidina Umar. Nah, kenapa kok takut? Iya, karena Sayyidina Umar tidak takut kecuali kepada Allah. Man khafallah khafahu kulla syai'. Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut padanya. Tapi kalau kita nggak takut kepada Allah, maka
segala sesuatu kita akan takut. Khawatir, takut gini, takut gitu, takut ini, macam-macam sudah. Kenapa nggak takut sama Allah? Kalau takut sama Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Nah, ditulis. Dengan pulpen? Enggak. Dengan cat? Enggak. Dengan tangan, isyarat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau berkata, orang yang junub ketika hendak tidur lagi dan tidak berwudu, hendaknya dia bertayamum walau dari debu yang ada di dinding atau walaupun dari dinding. Menurut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi menurut madhab Imam Abu Hanifah, kita bisa bertayamum dengan menempelkan tangan ke dinding. Nah, dengan menempelkan tangan ke dinding, kita sudah bisa tayamum. Nah, beda dengan madhab Imam Syafi'i. Karena itu, supaya tidur tetap dalam keadaan memiliki wudhu atau memiliki kesucian, maka hendaknya jangan tidur kecuali setelah tayamum. Itu minimal. Nah, setelah tayamum baru tidur lagi, karena tidur dalam keadaan janabat makruh. Tidur dalam keadaan janabat makruh dan termasuk juga yang menyebabkan kefakiran. Yurithul fakir, menyebabkan kefakiran. Karena itu untuk menghilangkan kemakruhannya dengan berwudu, mensucikan kemaluan dan berwudu. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan tidurlah dalam keadaan suci walaupun itu dengan tayamum. Sebagian ulama Ahmad bin Hasan Al-Attas, walaupun dengan tayamum dengan dinding. Dan mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Dan itu dilakukan oleh Imam Syekh Abdullah Basaudan. Al-Imam Syekh Abdullah Basaudan melakukan hal tersebut, yaitu tayamum dengan dinding ketika janabat. Idza ra'aita fi manamika ma yasurruka min ar-ru'yati fahmadillaha wa awilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awwadz billah minasyarr wadful an yasarika thalathan wa tahawwal ila jambikal akhar wa la tuhaddits biha ahadan fa innaha la tadhurruk. Jika kamu bermimpi sesuatu yang menyenangkan kamu, mimpi yang menyenangkan, yang menggembirakan. Mimpi dadi wong sugih, naik mobil mewah, punya rumah megah besar, ada halaman kebunnya, punya istri cantik solihah, punya anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik misalnya. Mimpi nih, mimpi. Kan seneng itu. Nggak ada orang mimpi seperti itu susah tangini. Ya Allah, kok jadi wong sugih aku ya. Ya Allah, nggak ada. Pasti gembira dia. Walaupun tidurnya dengan sumpek, bangunnya langsung semeringah. Kenapa? Enak. Mungkin nyesel deh. Alah, mek mimpi tiba nih, Rek. Kan gitu. Kenapa? Ini mimpi yang menyenangkan. Lah kalau mimpi sesuatu yang menyenangkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan tafsirkan mimpi tadi itu dengan kebaikan yang sesuai. Dengan kebaikan yang cocok. Kebaikan yang cocok, yang sesuai. Mimpinya gini, berarti aku ini kok ini, yang sesuai, yang pas. Jangan lebih-lebih, jangan ditambah-tambah, yang sesuai, yang pas. Tapi sebaliknya, wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awwadz billahi minasyarr. Maka jika kamu melihat dalam mimpi kamu itu sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan. Ternyata mimpinya ditabrak kereta, satu keluarga misalnya. Naik mobil ditabrak kereta. Atau rumah kebakaran, mati, hangus. Nah ini kan buruk.
dan yang lain sebagainya. Nah ini ketika terbangun biasanya orang mimpi gini nih pasti terbangun. Lah ketika terbangun langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah atau Allahumma ba'idna min dzalik. Ya Allah jauhkan aku dari itu. Nah, minta perlindungan. Kemudian watful an yasarik salatan. Nah, meniup ke arah kiri 3 kali. 3 kali. Kemudian berubah posisi tidurnya. Rubahlah posisi tidur. Nah, kalau tadi dengan lempeng kanan, gunakan lempeng kiri. Tetap menghadap kiblat. Tetap menghadap kiblat, tapi berubah posisi arah. Misalnya tadi kepala di utara, sekarang kepala di timur. Tadi dengan lempeng kanan, sekarang dengan lempeng kiri. Rubah posisi tidur. Kemudian wala tuhaddits biha ahadan. Jangan dicerita-ceritakan. Aku mimpi. Omaku kobongan. Aku tadi malam mimpi. Naik mobil sekeluarga mau silaturahmi ditabrak kereta. Nah, jangan dicerita-ceritakan. Mimpi buruk jangan dicerita-ceritakan. Kenapa? Ada manfaatnya, nggak ada faedahnya diceritakan. Kenapa? Fa innaha la tadur, karena mimpi tadi itu tidak membahayakan kamu sama sekali. Ya, tidak membahayakan kamu sama sekali. Bahkan bisa menjadi terjadi kalau kita ceritakan kemudian yang mentakwili, yang mentafsiri tadi itu ngawur. Loh, kok berarti kon maring ini mati kon. Berarti kamu habis gini nih akan tertimpa keburukan. Ndang wasiat. Sing diomongi wong fakir kaya apa kok ngono wasiat, apa sing diwasiati. Nek wong sugih nek apa wedene ngono. Ndang wasiat, kaya ono aku sak ngene lho. Ya mungkin dikata oh nih jauh duit ternyata. Nah, ini itu jadi adabnya sunnahnya dari Rasulullah ketika kita mimpi buruk yang pertama ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, meniup sebelah kiri. Yang ketiga, merubah posisi tidur. Dan yang keempat, jangan ceritakan hal tersebut kepada siapapun karena itu sama sekali tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Yang bagi lisaliki tariqil akhirah an yaguma minan naum qabla tulu'il fajri fayamsaha biyadaihi atharan naum an wajhi wa yastak thumma yaqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini orang yang ingin mendapatkan kemuliaan atau orang yang ingin mulia kelak di akhirat, hendaknya ia bangun sebelum terbitnya fajar. Jadi orang yang menginginkan keutamaan, kemuliaan di akhirat, itu dianjurkan bangun sebelum terbit fajar. Nah, sebelum terbitnya fajar dianjurkan bagi dia untuk bangun. Nah, jadi bukan bangunnya subuh, sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Nah, sebelum subuh dia harus bangun. Kalau dia mencari kemuliaan, kedudukan di sisi Allah di akhirat. Lah, ketika bangun, mengusap dengan kedua tangannya asarun naum, ya, mengusap, ya, biar apa namanya, benar-benar hilang tidurnya, semangat. Kemudian memakai siwak, ya, memakai siwak dan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya, alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Asyhadu anna Allah yuhyil arda wa huwa ala kulli syai'in wa ana asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baca doa ini. Ya.
Jadi doa yang biasa dibaca yaitu alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian tambahkan dengan doa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bi dzikrihi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku, nyawaku, dan memberikan kepadaku kesehatan dalam jasadku dan mengizinkan aku untuk menyebutnya, mengingatnya. Nah, kita perlu bersyukur dengan itu. Kemudian bersyukur lagi, alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Segala puji yang telah mengutusku atau membangkitkanku, menghidupkan aku saliman, selamat, sawiya. Ya. Wa asyhadu anna Allah yahyil mauta, dan aku bersaksi bahwa Allah menghidupkan yang mati, bahwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu, tsumma yarfa'u basarahu ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Ya, mengangkat pandangannya ke langit, membaca ayat. Membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimin min ansar, sampai akhir surat. Ya, sampai akhir surat Al-Imran, ya. Sampai akhir surat Al-Imran. Ya, jadi dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Al-Imran. Ya, ini kalau di kota Tarim itu dibaca sebelum subuh. Ya, jam 2, jam 3, ya. Jam 2 dan jam 3 itu dibaca. Ya, dibaca sebelum subuh. Itu selalu. Ya, kalau di sini bahasanya tarhim. Nah, ini dibaca inna fi khalqis samawati wal ard, ya, wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, ya, dan yang lain sampai akhir. Itu orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan, keistimewaan di akhirat. Dianjurkan bangun sebelum subuh, kemudian melakukan hal-hal tersebut. Membaca hal-hal ini. Kemudian an-naumu ala arba'ati anha. Tidur itu ada 4 cara tidur. Keadaan tidur. Ya, keadaan tidur itu ada 4 macam. Keadaan tidur ada 4 macam. Pertama, faunaumun alal qafa. Tidur dengan terlentang. Nah, tidur dengan terlentang. Yaitu naumul anbiya alaihimussalam. Tidurnya para nabi. Nah, tidurnya para nabi. Kenapa kok mereka tidur terlentang? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena mereka sambil berenung, sambil berpikir tentang ciptaan Allah yang ada di langit-langit dan di bumi-bumi. Di tidurnya jalan pikirannya, merenungi, ya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan juga ada di bumi. Kemudian yang kedua, wa naumun alal yamin. Tidur dengan lempeng kanan, yaitu naumul ulama wal ubbad. Tidurnya para ulama dan orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa naumun ala shimal. Tidur dengan lempeng kiri, yaitu naumul muluk. Tidurnya para raja. Untuk apa? Lihat mihim ta'amahum, untuk menghancurkan makanan-makanan yang dimakan mereka. Ya, mereka melakukan tidur dengan itu untuk menghancurkan makanan mereka. Kemudian wa naumun al-wajhi, tidur dengan tengkurap, ya, tidur dengan tengkurap, yaitu naumus syayatin, tidurnya setan. Ya, tidurnya setan. Tidur tengkurap itu tidurnya setan, karena itu disunahkan untuk membangunkan orang yang tidur dengan tengkurap. Sudah tidur, tengkurap misalnya, disunahkan untuk dibangunkan. Apalagi yang belum tidur. Nah, ini karena apa? Naumus syayatin. Ya, tinggal kita menyerupakan diri kita dengan mana? Ya, naumus syayatin atau naumul obat wal ulama, atau naumul anbiya, atau naum yang lain sebagainya. Wallahu a'lam.
سقتك غواد الصهب رابع الأحبة فكم بك من خود وكم من خريدة وهيف مثل الغصن رنحه صباها وغرتها كالبدر تهتد جنتي وثغر به در وجيد ممسك وصدر به من لؤلؤ كل درتي وغانية بالحسن تحسب أنها من القاصرات الساكنة بجنتي سبتني بأخلاق وخلق مبارك لطيف كأنفاس سحير الذكية غريت بها والحمد لله وحده على كل إحسان علي ونعمتي ونسأله التوفيق والعفو والرضا وأن يتوفانا على خير ملتي ونسأله التوفيق والعفو والرضا وأن يتوفانا على خير ملتي على ملة الإسلام دين محمد نبي الهدى المختار ختم النبوات عليه صلاة الله ما هبت الصعبا وما غردت ورك على غصن دوحاتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. اللهم اغسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى السلام والحمد لله رب العالمين. فاتحة بندر القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الصالحين والشهداء المقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم من شيخهم ومحبهم ومتكلم بهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين ولا جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق لنا وأموات على هذا البلد من لا إله إلا الله وأحيا من الجميع بعاقم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا السبيل ويهدينا للسبيل ويرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دين الدنيا بالمسر ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم مال الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أوصى صالح ونبلح حمار وعلى من وما شيخنا وما قصر قصرنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل اللهم أصلحني وذري واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح قريبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي والسلام والحمد لله رب العالمين.